चर्चा अनेक व्यक्ति विशेष किंतु एक कथा और समस्या मध्य अनेक व्यक्ति विशेष से एक। दर्शक बंधु भद्रक राजनीति रे सबु बेले जड़े व्यक्ति चर्चा रे रही आछंती आ से चर्चा ही तांको केवल आम सहर आ जिले में नुहे सारा ओडिशा रे मध्य सेमती एक पदवी दवाई उपरिस्थ अधिकारी मानक बाध्य मध्य कर देछि। भद्रक राजनीतिर चक्रव्यूह रे से प्रवेश करिगले सत किंतु पराजय वरण करिया पड़ला। अभिमन्यु से चक्रव्यूह को भेद करले किछि लोकों को राजनीति शिखे दे बोले। दर्शक बंधु आज आम जड़े एमती व्यक्ति को आपण पाखक सीधा सड़क नहीं आसचु जे कि वर्तमान भारतीय जातीय कांग्रेस रो भद्रक मंग धरचंती। चर्चा केवल भद्रक नुहे सारा ओडिशा रे से चर्चित चेहरा कई नुहति युव नेता असित पट्टनायक। आज जेतेबेले से भद्रक मंग धरला बेले भद्रकवासी पाखे आशीर्वाद भिक्षा करने आसते से दृश्य देखा समस्त मनमुग्धकर थिला। आम आशा करुचु से स्पष्ट उत्तर रखिबे भद्रकवासी पाखे जे केउ राजनीतिक परिस्थिति दे से गति करथिले आ आज राजनीतिर आभिमुख्य कौन रही। आप स्वागत करुच्ची। नमस्कार। कौन कहे बहुत दिन पर आपंकर उपरिस्थ अधिकारी माने आपन ऊपर गोटे गुरु दायित्व न्यस्त कले केमिति आरंभ हो यात्रा? सर्वप्रथमे मु मोर नेता को धन्यवाद जनाऊँगी जो दल रे मु अच्छी कांग्रेस दल रे खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी समस्त को मु हृदय सहित धन्यवाद दूची। तत्सहित आमर जी एवं पीसीसी मुखिया अच्छा भक्त दा स्नेह आम डाकू धन्यवाद जनाऊँगी। हाँ आपण कथार बहुत किसी कहले प्रश्न भी कले। भद्रक निर्वाचन मंडली रे सबुबले मु निश्चय चर्चा रे रही। तार प्रमुख कारण है मु जो परिवार को बिलंग करुच्ची जो परिवार विषय रे आज नुहे 50 वर्ष है लोक माने भद्रक रे चर्चा करती भल पाई चर्चा करती गोटे परिवार को स्नेह भल पाइबा एवं आशीर्वाद दबा जदि हृदय रे जदि कौन सी परिवार भद्रक रे अच्छी से हला आम परिवार गर्वर सहित कह पड़ुछि। कारण जुगल किशोर पट्टनायक गोटे व्यक्तित्व जे कि राजनीति आप जानी बहु लोक राजनीति पावर को आसती केतले पावर पलांती किंतु पावर रे थिला बेले जेतेबेले आपण कौन सी गोटे सरकारी किंबा मंत्री किंबा विधायक कौन सी पदपदवी रे आपण थांती किंबा जिला सभापति हो कि एनी आपण पोस्ट रहिले सेतेबेले आपण कौन भूमिका आपण को रहिला सेटा जीवन जाक चर्चा रहे। जणे क्षमता रे आसी पारेनी ता विषय रे लोक सहानुभूति सहित देखती किंतु गोटे व्यक्ति जदि काली किंबा विगत दिन में कौन सी पावर बा क्षमता रे रही आसी सी कौन करिछि ता क्षमता समय रे सेटा ही चर्चार विषय होता है। जदि तमें भल करिछ लोक हृदय रे रही जीवो सम्मान सहित जदि तमें खराब करिछ ताले लोकों हृदय रे अति घृण्य भाव में तुमको लोक माने तुम विषय चर्चा करेंगे। तेणु मु आज गर्वर सहित कहूँ मु गोटे परिवार को आसी जो परिवार विषय रे मु तो भावुनी भद्रक रे एमती कौन सी लोक थे जे कि तांकु बा आम परिवार को भल पाउनथबो बा स्नेह दौनथबो बा आशीर्वाद दौनथबो। आसिला एबे मो भूमिका बापा बहुत किसी शिखी पावर टाक मु भावेनी कहीं पावर बहुत देखी पिला दिन
मते आजिकली बहुत लोक नुआ भावे पावर पाउचंती कौन कर चाहूनी आपण मत कहतु ये आम तीनटा परिवार छिड़ा होइथिलु तीन जन जाक एस्टाब्लिश परिवार होई पारे मु हारी जाई पारे किंतु 44,000 जो भोट रो मूल्यटा आज लोक कम चर्चा करुचंती दिन आसीबो से माने चर्चा करिवे सेही 44,000 भोटर माने भद्रक रो एक्चुअली सचेतन एवं स्वाभिमानी तत्सहित से माने भद्रक रो सब बळे भविष्यत भद्रक रो उन्नति चाहूचंती मो हिसाब रे मो कहूनी अन्य भोटर माने जे अन्य मानक भोट देइचंती से भूल करचंती से कथा को मु जाऊनी किंतु आउ दुईटा परिवार जो माने लड़ई को आसीथिले तांको प्रति भद्रकवासी सम्मान अच्छी कि नहीं हृदय रे न अच्छे आपण विचार करिवे भद्रकवासी जानते जे जुगल किशोर पट्टनायक भद्रक पई कौन दान अवदान अच्छी लोकों प्रति ताकर स्नेह श्रद्धा सम्मान जहाँ रही बापांकर तैयारी करथिबा जो 50 वर्ष लिगासी को आपण केमती आगु नेबे शुणु लिगासी तो रहिला मु तांको पुओ सेटा आपे आपे आसिला किंतु मु राजनीति रे कौन से कंप्रोमाइज करिया चाहे मो राजनीति सीधा करिया चाहे राजनीति रे आपण जानिथिबे बापा गोटे बड़ गुरु ज्ञान मु पाइछि जे से कहिछन जहार जो लोक तो पाखु आसीबो जदि तार कार्यटा तू करि परथबु तुरंत अविलंबे करदबु कामटा जदि करि न परिबु ताहले ताकू बुझेई दबु जे कार्यटा कोनोस हालत रे हेई परिबो नाही ताकू कोनोस हालत रे आज आस काली आस पहर दिन आस करिबु नाही वर्तमान राजनीति रे जो स्पष्टवादी उत्तर संभव बोली भाबुचंदी संभव राजनीति रे ही संभव सबू हाँ पावर आसी न पारे भोट न मिल पारे सेटा अलगा कथा किंतु राजनीति रे ही आपन को परिवर्तन आनिया को पड़िबो आज आपण देखंतु गोटे आप बोली गोटे दल इतने 5-10 वर्ष 15 वर्ष दल सी आपणकर बड़ बड़ दल को राजनैतिक दल को धूली चटई देला तेणु लोक भी सचेतन अच्छा हाँ ठीक अच्छे एजुकेशन जो कम अच्छी से जगार जी पारे सी गोटे विधायक हो पारे कि जो जगार लोक इंटेलिजेंसिया अच्छा जो जगार बुद्धिजीवी अच्छा पाठपढ़ा लोक अच्छा से जगार मु भावुची जे निश्चय आपणकर एटा गोटे कैलकुलेशन हम सीधा कहवा एवं ठीक कहवा एटा निश्चय गोटे बड़ व्यवधान सृष्टि करिवो आपण जेमती कहउथले कि समय पूर्व जे छात्र जीवन आपण राजनीति रे अछंती परिवार राजनीति रक्त रे राजनीति बापा के संगे गली कंदी बुलीचंती भद्रक रो नक्शा आपण सामने रे अछि आपण वर्तमान समय जो राजनीति देखुचंती पावर कॉरिडोर को अति पाखुरो देखुथुवा जने व्यक्ति वर्तमान जदि से पावर और से क्षमता को आसे भद्रकवासी कौन जवाब दे रही है ना शुणु पावर कॉरिडोर को पाखु देखी बारंबार कही सारे किंतु आजिकल गोटे फैशन हो गला राजनीति जोटा कि आम परिवार ना फैशन माने किए गोटे व्यवसायी किए कौन गोटे पैसा रोजगार करदेला किए गोटे जमी दलाल किए आउ कौन बेपार करी पैसा से कौन करी पैसा कमाउं ठीक अच्छे से पैसाटा जो अत्यधिक मात्रा हो जाऊँगी सेतबले से चेष्टा करुचंती आम भलिया बा राजनैतिक लोकन को निज पॉकेट रे रखी से माने गोटे एरिया रे तांकर गोटे इच्छा शक्ति अच्छी जे आमे खाली विधायक हबु कि सांसद हबु गोटे पद पदवी नहीं आमे ना करिवु नेम एंड फेम पाई करुचंती कोन सर्विस पाई से माने केबेले तांक भितर आपण जानिबेनी जे से माने लोकंग सेवा पाई कोन कले भद्रक डेवलप हबो ए चिंताधारा रे के राजनीति को ओडिसा रे केही भी आसुना जो से माने भावुचन आमर बहुत अत्यधिक मात्रा रे आमे रोजगार कर सारूँ आमे क्या गोटे धरीदे पैसा पत्र कारबार करी आमे काली विधायक हो पारू सांसद भी हो जाई पारू ताठू बहुत दूर रे आमे अछु 50 वर्षर बापा समय थिबा राजनीति आ 50 वर्ष पर एबेर राजनीति विशेषकर युव समाज को आपण ये राजनीति विषय निज विषय कौन संदेश रखा चाहिए युव समाज देखो युव समाज है सबुठ क्रुशियल युव समाज आज जदि पाठ पढ़िले एवं जदि निशा द्रव्य आड़ को न गले ताहले युव समाज ठीक डिसीजनटा नहीं पारे जदि युव समाज को आम निशा आड़ की पेलदबा गाड़ी गली गली
ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ପଞ୍ଚାୟତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଦେଶୀ ମଦଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଦେଶୀ ମଦ ଯାଏ ଯଦି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ଭଦ୍ରକର ବା ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଜମା। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ରହିଥିଲା ଯେ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଭଦ୍ରକବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରୁହେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ଏଇଟା ବାପାଙ୍କ ଅମଳରେ ବି ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଅମଳରେ ବି କିଛି ଲୋକ ଦେଖିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଗଳିକନ୍ଦିରେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ସେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭାଇମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଆମେ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁଥିରେ କି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଭାଇ ଭାଇ ହେଇକି ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆମେ ଭଲ ପାଇକି ରହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସି ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ହେଇନି କି ଅଲଗା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସି ହେଇନି ଖାଲି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ରାଜନୀତି କରିପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବାପା ମୋତେ ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁସଲିମମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଆପଣାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ, ମୋତେ ତ ଅବଭିୟସଲି ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ପାଛୋଟି ନେବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଧର୍ମର ଲୋକକୁ ନିଜର କରିବାର ମୋର କାପାସିଟି ଅଛି, ତାଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୋର ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣ ପଲିଟିକାଲ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିବେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଥିବେ, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁସଲମାନ ଲୋକ ଥିବେ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ସହର। ଏଠି ମୁଁ ବି ବହୁତ ଗର୍ବ ବି ଲାଗେ ଯେ ରାମନବମୀରେ ମୁସଲିମ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି, ମିଠା ଦିଅନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି। ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆସେ ମୁସଲିମମାନଙ୍କର, ହିନ୍ଦୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହେଇ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ମାନେ ପାଛୋଟି ଆଣିଥାନ୍ତେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ସହର। ଆପଣ ଦୀପାବଳି ମନାନ୍ତି ମୁସଲିମ ମାନେ, ଇଦ୍ ମନାନ୍ତି ହିନ୍ଦୁମାନେ ପାଳନ। ୟାଠୁ ବଡ଼ ସହର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ନିଆରା ସହର। খুব কম দিন ভিতরে म्युनिसिपालिटी ইলেকশন আরম্ভ হব। নির্বাচন সময় দল বহুত কথা কুয়ে। কংগ্রেস এতে দিন পরে আপনার উপরে ভরসা করছি, পুরা গোটে দায়িত্ব ন্যস্ত করছি বলে কয়া শুনে। আজি যে প্রকার আপনার থিলা যে রোড শো আপন কলে, বর্তমান গোটে চর্চা হচ্ছে ই শক্তি প্রদর্শন থিলা না দল প্রতি আস্থা? শক্তি প্রদর্শন কাহা কইবে? শক্তি প্রদর্শন যদি কিছু কন্টেম্পোরারি থিবে কাহাକୁ ତାକୁ ଶକ୍ତିଟା ଦେଖାଯାଏ। ଏଥିରେ ଶକ୍ତି ଦେଖା ଜମା ଯାଇନି। ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଦଳ। ତମେ ଭୋଟ ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ତାମିଲିଆନ ଇଏ ସିଏ ଜେଲରେ ପୁରେଇ ଦେବୁ, ୟାକୁ ଏହା କଲେ ସେଠି ଖାଇଗଲେ ପଇସା କହିକି ତମେ ଭୋଟ ନେଇଗଲ। ତାପରେ ତମର ଭୂମିକାଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ତ ଆମେ କଂଗ୍ରେସରେ ଆଜି ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେତିକି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲି ବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଆମେ, ତାଠୁ ବହୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଆପେ ଆପେ ବାହାରି ଆସିଲେଣି। ଆଜି ଆହୁରି ଚାଷବାସ ସମୟ ବୋଲି ଆମର ଏଇଟା ଅଧା ହେଇଗଲା। ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଟାଇମ୍ରେ ଶୀତ ଦିନେ କି କୌଣସି ଜିନିଷ ପର୍ବପର୍ବାଣି ନଥିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଆପଣ ଭଦ୍ରକ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେବ। ଆମର ଯେଉଁଭଳିଆ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଏଇଥିପାଇଁ, ଏବେ ବିଶେଷ କରି ସେମାନେ ଜାଣିଲେଣି ଯେ ଏମାନେ ସବୁ ମିଛୁଆ ଦଳ ଗୁଡ଼ା। ଆଉ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ଅହରହ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଲୋକ ଚାଲି 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 ତାର କ'ଣ, ତାଙ୍କର କ'ଣ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କ'ଣ ନାହିଁ ମୋତେ ଟିକେ କହିବେ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି 60 କୋଟି ଟଙ୍କା 64 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ସବୁ ହେରଫେର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆହ୍ଲାବାଦରେ ଯେଉଁ ଘରଟା ନେହେରୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ few thousand crores ତା ଦାମ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଅଲଗା ନେତାମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସମାଲୋଚନା ନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚୟ ଫୁଟିକି ବାହାରିବେ। ମୁଁ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଗଲି, ସିନ୍ଦୁର ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁରଟା ଫଲ୍ସ ଏବଂ ଫେବ୍ରିକେଟେଡ୍ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଅଗଲି ବାର ରାହୁଲକୁ ଆମ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଦେଖେଙ୍ଗେ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଟିକେ ପଛୁଆ ଯେହେତୁ ଅଛୁ, ଆମେ ହଠାତ୍ କିନା ଏ ଜିନିଷ ଭାବିପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଇଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ଏଠି ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଭାଇ ଭାଇ ଏବଂ ବିଜେପି ମିଛ କହୁଛି। ଜଣକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସେଇଛନ୍ତି, ସେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅଫିସରଟେ ମାଡ଼ ଖାଇଲା, ଗୋଟେ ବିଜେଡ଼ି ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଖାଲି ହେଲା, ଦେଖିଲା ବିଜେପି ବାଲା ଜେଲ୍ ଗଲେଣି। ଏଇସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଅଛି। ଆମ କାମ କଂଗ୍ରେସ ଭାଇ ହିସାବରେ, କଂଗ୍ରେସ ନେତା ହିସାବରେ, କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀ ହିସାବରେ
ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଲି ପହଞ୍ଚେଇବାର ଅଛି ଯେ ଦେଖ ବିଜେପି ବିଜେଡି କ'ଣ କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଜେଡି ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସେତେବେଳକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାଇକ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି ବିଜେପିର କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ଏ ସବୁ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇଟା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ହେଉଛି, ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚୟ ରାଇଜ୍ କରିବ, ଏଥିରେ ଭାବିବାର କିଛି ଆଉ ନାହିଁ। ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରହିଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକୁ ଭେଟିଲେଣି ଆପଣ? ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ ପରିବାର କଂଗ୍ରେସରୁ ଆରମ୍ଭ, ବୁଝିଲେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଚିଫ୍ କୋଅର୍ଡିନେଟର ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଥିଲି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର। ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବ ମୋର ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଦେଇଥିଲା ଯେ ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କର। ତେଣୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଠି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଥିଲେ, ବାପା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଠୁ ଗଲା ପରେ ବିଚରା ତାଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଇ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ଆମେ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ସାଙ୍ଗେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସହିତ। ଭଦ୍ରକ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାଏ, ଭାଇଚାରାକୁ ନେଇ ହଉ କୌଣସି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସେ ସମସ୍ୟା ସହିତ ସବୁବେଳେ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଆପଣ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଯାଉଛି ଯାହାକି ଭୋଟରେ କନଭର୍ଟ ହେଇପାରୁନି କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଗତ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ହଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କ ଭିତରେ କନ୍ଦଳ ଥିଲା। ତା ସହିତ ବହୁ ବର୍ଷ ଆମେ ରୁଲ୍ କରିଥିଲୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ବହୁ ବର୍ଷ 50-60 ବର୍ଷ ଆମେ ରୁଲ୍ କରିଛୁ। ଏତେ ବର୍ଷ ରୁଲ୍ କଲା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ଦେବେ ଭୋଟ, ଏଥିରେ କିଛି ଦ୍ୱିମତ ମୁଁ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ବିଜୁ ବାବୁ ୱାଜ୍ ଏ ଲିଜେଣ୍ଡ, ତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଲୋକ ବି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ, ଏବଭ୍ ଅଲ୍ ସିଏ ଥିଲେ। ତେଣୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାର ଫାଇଦା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉଠେଇଲା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛନ୍ଦ କପଟ କରିକି ୟାକୁ ଜେଲରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଦଳରୁ କାଢ଼ି ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ, ଯେଉଁଟା ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ସେ ଭୂମିକା ଆଉ ନଥିଲା। ତେଣୁ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଉଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆପଣ ବି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲେ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, କର୍ମୀ ହିସାବରେ ହଉ ପଦବୀରେ ରହିକି ହଉ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଂଗ୍ରେସକୁ ଭରସା କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଭଦ୍ରକବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ବାଚନୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ? ଅଲରେଡ଼ି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆମେ କହିସାରିଛୁ ଆଗରୁ, ଲଢ଼େଇକୁ ଗଲୁ, ସ୍ୱାଭିମାନ ଲଢ଼େଇ ହେଲା। ଗୋଟେ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇଡି ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି, ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଆଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲି। ମୁଁ ଟିକେଟ୍ ପାଇନଥାଇକି ଯଦି ଆଉ ଜଣେ ପଲିଟିକାଲ ଯାହାର କିଛି କରପ୍ସନ୍ ଚାର୍ଜ ନଥାନ୍ତା ସେଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଦେଇଥିଲେ 2019ରେ, ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇନଥିଲି। କିନ୍ତୁ 2024ରେ এটা ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଦଳ ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନେଲା, ଯେଉଁଟାକି ବାଧ୍ୟ ଭଦ୍ରକବାସୀ ଡିସିସନ୍ ନେଲେ ନ ଏଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଲୋକ ରିୱାର୍ଡେଡ଼ ହେଲା, ଗୋଟେ ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଲା, ତାକୁ ରିୱାର୍ଡ ଦେଲେ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଭଦ୍ରକ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପରାମର୍ଶ କରି ମୁଁ ସେ ଡିସିସନ୍ ନେଇଥିଲି। ଜିତିବା ହାରିବା ଏମିତି କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ହାରି ନଥିବେ। ତେଣୁ ହାରିବା ଜିତିବା ରାଜନୀତିରେ ମୁଁ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ମୋର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ ଦୁର୍ନୀତି ଯେଉଁଠି ହେବ ମୋତେ ଆପଣ ପାଇବେ। ସେଟା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଏଇ ନପାରେ, କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ନ ଶୁଏଇପାରେ, ସେମାନେ ବି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି ହରେଇବା ପାଇଁ, ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବେକ ନୁହେଁବିନି, ହେଡ୍ ଡାଉନ୍ କରିବାର ମୁଁ ଶିଖିନି। ଯାହା ଦରକାର ଭଦ୍ରକ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଫାଇଟ୍ କରିବି ଏବଂ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନୈତିକ ଅଧିକାରଟାକୁ। କଂଗ୍ରେସର ମଙ୍ଗ ଧରିବା ପରେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଜନ୍ମିଛି। ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ପୁରୁଣା କର୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଆପଣ ଆଜି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଭଦ୍ରକବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରଖିବେ ଆଗାମୀ ପରିପନ୍ଥା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଭଦ୍ରକବାସୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିବେ? ଭଦ୍ରକରେ ଯେଉଁ ଏବେ ଅନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରଶାସନିକ ଭୁଲ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ପିସି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଭଳିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଭଦ୍ରକରେ ବନ୍ଧୁକ ଏସବୁ କେବେ ନଥିଲା। ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇକି ଲୋକ ଛିଞ୍ଛାଇ ସତାଇ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ରାଇମ୍ସ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ପ୍ରକାର ଏବେ ଏମିତି କେବେ ହେଇନଥିଲା
रेप डेली परसेंटेज बढ़ी चलची ऑल ओडिशा रे भद्रक रे मध्य बढ़ी चली आमर गोटे एवं आसी नूतन एसपी तांकुठू आमे आशा रखिबा जे सी भल किसी करतु जदि न करेंगे से एसपी विरुद्ध में भी आम बाड़ी धरिया को रेडी हबू छाड़बूनी क्या जी भूल कर आम क्या भी ये लोक केमती न्याय पाइबे आउ किसी सेकेंड ऑप्शन ना हिंदू मुस्लिम केमती आम भितर भाईचारा रहिबो लोक माने ठीक से रही पर्वपर्वाणी ठीक से हम काम पैसा आसी से कामटा प्रॉपर्ली हवा दरकार से पैसाटा प्रॉपर्ली यूटिलाइज हवा दरकार एवं तत्सहित आप जानी दुख लगे बाबा आखंडमणि को आम समस्ते मानुचंत सेठिकार हेले स्टेट प्रेसिडेंट से कन्स्टिट्युएंसी बीजेपी रो एवं आउ गोटे युव नेता अच्छा बीजेडी रे बहुत सीनियर से भावुं से एरिया रे आखंडमणि मंदिर पाखरे मद बिक्री होची देसी मद यार दुखर विषय किसी अच्छी पुलिस कौन जापारनी सेठी जितेटा लज अच्छी सबुठी अनैतिक कार्य होता कौन पुलिस जापारनी या विरुद्ध में आम थे जा कलेक्टर को देखा करूँ तापर आम से जगार जाई जी करूँ आम छाड़ दर्शक बंधु आम सांगे थे युव नेता असित पट्टनायक स्पष्ट उत्तर रखिले राजनीति आभिमुख्य कांग्रेस कौन परिपंथा ठीक करिवो ता तो समय ही कहबो किंतु निजर से स्वाभिमान ने बंचिबार जो कला तांको मोर आपण माने शुणुथिले आ दीर्घ दिन धरी से पुराना कांग्रेस लोक मानक से एकाठी करिया जाइछंती एवं कांग्रेस मंग धरला परे भद्रकर परिस्थिति को से केमती सुधारिबे ता आपण तांको मोर शुणुथिले आमे मध्ये आशा रखुछु भद्रकवासी निश्चित भावे तांकर ए कथा तांकर काम करिवार शैली को पॉजिटिवली नेबे एवं आगामी निर्वाचन रे केमिति से तांकर आभिमुख्य एवं स्थायित्व बजाय रखिबे से विचार आमे आपन को ऊपर छाडुछु आम चैनल माध्यम रे आपण आपनकर बहुमूल्य मतामत मध्ये दियंतु एवं निर्वाचन रो प्रत्येक माहौल कार्यक्रम देखिया पई आम चैनल को लाइक कमेंट एवं शेयर मध्ये करत आशा रखुछु आज ये उपस्थापना निश्चित भाव आपन को भल लागिथिबो भद्रक प्रभात विजय आरसी नोडिया।